Continuer l'explication de la liaison ionique. On va continuer à faire des applications. Alors, on a expliqué c'est quoi une liaison, c'est quoi la règle de Dewey, c'est quoi la règle de l'octet. De même, c'est quoi une liaison chimique en total. De même, c'est quoi une liaison ionique? C'est lorsqu'on a un transfert d'électrons, il y a un atome qui perd et l'autre atome qui va gagner d'électrons. On a expliqué la formation de la liaison ionique pour NaCl, de même pour MgF2, et on a terminé jusqu'à ici. Oui? Monsieur, y a-t-il de questions avant de commencer, avant de continuer les applications? Non. Pas de questions. C'est clair? Maintenant, monsieur, pour vous, vous êtes responsable d'expliquer la formation de la liaison dans la molécule ou dans le composé MgO. Pour Mg, c'est 12 et pour O, c'est 8. Yalla, commencez à faire cette application. Alors, expliquez la formation de la liaison dans le composé MgO. كتبنا؟ Yalla. Commencez, monsieur. C'est à vous de faire. مكتوب على الدفتر. Oui. Ou bien sur une feuille et après vous recopiez sur MgO. Le numéro atomique de Mg, c'est 12. Le numéro atomique de l'oxygène, c'est 8. D'accord. يلا انا هخلي لكم على هيدي الباج نرجع بنشوف استاذ l'exemple comment il faut répondre. Et lorsque je demande de quelqu'un de vous d'ouvrir la caméra pour voir ce qui fait, rapidement, il doit ouvrir la caméra. استاذ MG12 و أتى. Le Mg12, le O8, le numéro atomique de l'oxygène, c'est 8. Ok. Karim, montre-moi ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Les filles جايب تفرجيني السيزة على الفeuille. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant, oui? J'ai pas encore fini. Alors, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as C'est fait? flou, attendez. Tu as écrit la configuration électronique? J'ai mis... Bien. J'ai mis... Oui, j'ai fait l'atome maintenant de proton est égal d'électrons qui est égal à Z. D'accord. Mg12 est égal à K2L8M2. Oui. Et j'ai mis O8 est égal à K2L6, mais j'ai pas encore fini. Il y a la continue. Alors, quelles sont les autres étapes
pour répondre à une telle question. Ali Baalbaki, montre-moi qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Ali, Hicham, أستاذ بعض مش بعرف أعمله. pourquoi? Est-ce que tu Je as peux. étudié ce qu'on a expliqué la dernière fois? Est-ce que tu as révisé ce qu'on a expliqué? Bien sûr, non. امبارح رجعت مش مهم. امبارح وحياة الله. Alors, Hicham, tu dois savoir comment il faut répondre à une telle question. Yalla, dépêchez-vous. Ali Baalbaki, peux. où es-tu? Ali Baalbaki. Ali Baalbaki n'est pas avec nous alors. Très bien. Donc, expliquer la formation de la liaison dans la molécule, le composé MgO. Oui, Tiama. Oui. فرجيك ولا بدي أقرأ؟ Non, yalla, répondre oralement. Oui. Oui. L'atome est neutre, nombre de protons est égal nombre d'électrons est égal à Z. Mj12 est égal K2L8M2. D'accord. Électron de valence 2, groupe 2. Ou magnésium, on deux points là. نسميه magnésium 2 points. والأكسجين 8 K2L6 électron de valence 6 groupe 6 ومن بعدين l'atome de magnésium a 2 électrons de valence. Pour assurer son octet, il perd 2 électrons pour devenir un ion magnésium Mg2+. Très bien. Ou l'atome D'oxygène, je dis d'oxygène a oxygène, 6 d'oxygène. électrons de valence. Pour assurer son octet, oxygène a 6 électrons de valence. Pour assurer son octet, il gagne 2 électrons perdus par le magnésium. D'accord. Pour devenir un ion oxygène. Oxyde. Oxyde. Faire Ou attention. pour cela, oxyde. Pour cela, les ions de charge opposée s'attirent mutuellement par la force électrostatique pour Oui. former le composé MgO Oui, par une liaison ionique. par une liaison ionique. D'accord. Alors, monsieur, regardez بقلب هيدي الرمارك هون بقلب النياج. عندنا الMg a la tendance de perdre 2 électrons. إذا هودي 2 électrons اللي عند الMg رح يعملوا ترانسفير لعند الO بيناتهم لأنه الO كمان a la tendance de gagner 2 électrons. فإذا on a besoin un Mg et un O, c'est suffisant pour former les 2 ions Mg2+ et O2-. Et après, d'après la force électrostatique, il y a une attraction entre ces ions de charge opposée pour former le composé MgO. Yalla, vous pouvez écrire rapidement sur le cahier.
آية موجودة. بتول بلا. إذا عندي غياب بتول. تياما موجودة. حسين بلحص بعتقد موجود. أوكي. ديامون موجودة. موجودة أنا يا أستاذ. وي. ديان كمان موجودة. علي بعلبكي موجود. علي فردون علي رشيد موجودين وعلي سلمان. فاطمة عبد علي موجودة. فضل منه موجود. قاسم بيطار كمان منه موجود. كريم موجودة. لانا موجودة. محمد بلحس موجود. محمد مداح موجود. هشام موجود. وهلا موجودة. اوكي. برجع دوزيام بيريود كمان برجع باخد البريزونس. Ça va, vous avez terminé d'écrire MGO? Non, pas encore. Pas encore. Yalla, dépêchez-vous. Monsieur, ce qui a terminé, alors commencez à faire un A2S. Yalla. محمد مدايحلي. محمد نعم أستاذ. ouvrir la caméra. نعم. بعدنا عم بكتب أستاذ. وين المشكلة؟ افتح الكاميرا. حسين بلحص. محمد اترك الكاميرا مفتوحة حبيبي. وحط لي الكاميرا على الدفتر لما تبلش تشتغل بالان دو اس. اوكي؟ بس تبلش تشتغل حط لي الكاميرا على الدفتر. انتوا عم تكتب بدي اشوف شو عم تكتب.
حسين بلحص. محمد مديحني ما تشيل الكاميرا. استاذ بس خلص كتابة، بس خلص كتابة بليز. طيب خلص كتاب وناطرك. حسين بلحص منو موجود. محمد بلحص. نعم استاذ. في مجال تفتح لنا الكاميرا استاذ. اوكي استاذ. Tu as terminé à écrire MGO. وي استاذ، بلشت بال يلا تخيل انا افتح الكاميرا وحط لي الكاميرا على الكاييه او على الفوي محل ما عم بتحل الان ا 2 اس. خلينا نشوف شو عم بتحل استاذ. استاذ بس انا استاذ عم بشتغل على اللابتوب، يعني فرجيك انا هلا شو عم بشتغل. وي الكاميرا تبع اللابتوب اكتب عندك ان ا 2 اس على الكاييه او على الفوي شو بدك لحتى اوكي تشتغل. حط لي الكاميرا عندك وبلش اكتب. اوكي. ميرسي محمد. علي سلمان. علي سلمان. نعم أستاذ. نفس الشيء يلا بسرعة شوي. يلا يا أستاذ ثانية. هلا بس ثانية، خلف. بس آخر سطر. هلا خلف. هلا. هلا. آية. يلا استاذ نفس الشيء طلبته بس بعدني مش خلصيتها، بجيك بس كتبتهم. وي استاذ بدي اشوف انا شو صرتوا كاتبين. هلا يلا خلي الكاميرا استاذ مثل ما عمل محمد. ميرسي محمد. ويخلي الكاميرا استاذ على الدفتر وفرجيني شو عم بتحلها تخلص. Oui, Aya, d'accord, tu as commencé. Alors, laisse-moi voir qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Alors, tu as écrit, tu as commencé à expliquer pour l'atome de soufre. Et après, pour l'atome de sodium. Ou c'est l'inverse. تبي استاذ ما نو بعرف. استاذ، اول شيء الصوديوم بعدين صوف. Deuxième paragraphe, dernier paragraphe, qu'est-ce que tu as écrit? Chaque atome. Chaque atome de sodium, attends. Chaque atome de sodium a 6 électrons de valence. Pour assurer son Aya. octet, il gagne 2 électrons. Aya. Quel est le symbole du sodium? Sodium. Hmm? Sodium. Na. Ah, le soufre. لا soufre S. Oui. Alors, comment tu as écrit comme ça? Je vais la réviser rapidement. محمد مديحلي. باخر سطرين استاذ. يلا محمد dépêche-toi. محمد استاذ بعدهم قبل شوي كنت عم جيب شيء، هلا عم بكتب. فيك تفتح الكاميرا محمد علي بعلبكي وتفرجينا شو عم تكتب. محمد بلحص استاذ فرجيني على الفوي. ما خلصت يا استاذ، وقت تخلص. dépêche-toi. آية فينا نعمل ميوت استاذ. ميرسي. محمد بلحص حيرجع بس افتح الكاميرا وفرجيني qu'est-ce que tu as écrit jusqu'à maintenant. استاذ شو كان السؤال؟ Même regarder sur l'écran. Expliquer la formation de la liaison dans le composé Na2S. معطيني النيمورو اتوميك للNA ومعطينا النيمورو اتوميك للS. Na2S. 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 اوكي ميرسي. يلا. ما بعرف محمد يلا يا أستاذ أنا حخلص حكتب. شو صار عنده بروبلم. طيب
هشام أستاذ بتشوف وي استاذ بس خلصها بفرجيك عليها. وي يلا. لا علي أوكي، فرجيني أستاذ. هلا افتح الكاميرا وفرجيني علي لا لا عادي، ما بلشت، خلصت نقل. دبش توا يلا بسرعة اكتب يا استاذ. يلا كل حدا بيخلص يفتح الكاميرا يفرجيني شو اشتغل Hicham, tu as terminé à expliquer pour le NA2S? هشام ايش اللي ميوت استاذ؟ كتبت للان ا 2 اس؟ لا علي صوتك. ما Non, alors, je veux voir qu'est-ce que tu vas travailler pour le NA2S. Dépêche-toi. أستاذ هي Tu as terminé, Tiama? Oui. D'accord, monsieur. Bravo. Merci. de rien. Yalla, les autres. Ali Rachid, où es-tu? أستاذ أنا صرت بالشاك أتوم دو سوفر أسيس إلكترون دو فالونس إلكترونيك. فرجينا استاذ شو عم تكتب. يلا. اشتقنا يلا تسين. لخطك، زمان ما شفنا خطك. يلا. الله يبارك خطي يا أستاذ. يلا علي. باينة يا أستاذ شيء؟ يعني بس تهدى الكاميرا شوي، تثبت لي الكاميرا ببينه. اوكي يلا كونتينيو. ماشي. أستاذ أنا كمان فريق. وي يعني لازم انا اقول بالاسماء. علي بعلبكي qu'est-ce que tu as fait jusqu'à استاذ maintenant? بعد ما خلصت. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Montre-moi. بقول لك اياهم. Non, ouvrez la caméra. يلا بس هين. أستاذ مبين Maintenant, oui, monsieur. Yeah. je continue. Yalla, continuez. Ça va, Diamant? Ali Baalbaki, montre-moi ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Ouvrez la caméra. استاذ انا خلصت. اوكي بس في حدا فات باسم ايون بس ما حاعمل له اكسبت. اوكي اذا انتم عاملين جروب اعطوا خبر او حدا يبعت على الجروب يلي فايت باسم ايون يغير الاسم ويحط اسمه والا ما بعمل له اكسبت. استاذ انا خلصت. أستاذ أنا خلصت فيه. وانا كمان. وي علي بعلبكي سافا مسيو. محمد بلحظ فينا نشوف الفاي. استاذ انا خلصت بس الكاميرا ما بتفتح، بفتحها من التليفون، تفوتني من التليفون. خلص سافا تشوفها؟ علي سلمان سافا. يلا محمد بلحظ محمد بلحظ tu peux commencer à répondre. يلا استاذ شيل الميوت واعطينا الريبونس اللي لك. Dans un atome neutre, nombre de protons égale à nombre des électrons égale Z. Oui. Na11 est égal K2L8 M1. Électron de valence 1, groupe 1. Et le symbole de Lewis est Na ou 1. D'accord. يعني. Oui محمد. والsoufre S16 K2L8 M6. Électron de valence 6 ou groupe 6. Ou, Alors Mohamed, avant de continuer, comment peut-on savoir que cette liaison est une liaison ionique? Avant de commencer à expliquer.
tu peux me dire comment on peut savoir que la liaison entre Na et S, c'est une liaison ionique? إنه أستاذ على حسب السيمبول دو لويس لإلها Oui. بنشوف إذا Diamant, comment peut-on savoir que c'est une liaison ionique? Car il y a un perte et gagne d'électrons pour former un composé. Mais comment? Jusqu'à maintenant, on a écrit seulement la configuration électronique. Ah, je continue. Qui peut répondre? Comment peut-on savoir أنا que... كتبت الجواب. ما بدي الجواب، أنا عم بسأل سؤال يا ديامون. عم بقول comment peut-on savoir que la liaison dans le composé Na2S, c'est une liaison ionique? ما عم بقول expliquer. أستاذ Car il y a un لحظة. atome qui لحظة. gagne et un atome qui perd pour donner merci. les électrons pour les طيب, autres. d'accord, Diamant, merci. Ah. Mais non, je n'attends pas cette réponse dans ce cas. Oui. Faites attention. Oui, Mohamed. Ok. بس أنا وي كمل فيني أجرب أول. كمل يا أستاذ. Oui. L'atome de sodium a un électron de valence pour assurer son octet. Il perd un électron pour devenir un ion sodium Na+. محمد كيف قلت لي كيف بقدر اعرف انه liaison ionique او liaison autre que l'ionique? D'après quoi? حسب الجروب أستاذ. Très bien, d'après le groupe. Bravo, groupe. Mohamed. Parce qu'on a le groupe 1 avec un autre élément de groupe 6. Alors, ici, dans la tête, directement, il faut dire qu'on a une liaison ionique. Yalla, continue, Mohamed. L'atome de sodium a un électron de valence pour assurer son octet. Il perd un électron pour devenir un ion sodium Na+. Oui. Continue. L'atome de soufre a 6 électrons de valence. Pour assurer son octet, il doit gagner Oui, il doit gagner quoi? 2 électrons. Oui. Perdu de Na+. Non, Pour pas devenir... Na+. Na, pardon, par pardon. Na. طب بس NA. محمد هون il faut arrêter un peu. Regardez monsieur le Na عنده un électron de valence يعني perd un électron بينما الأس عنده 6 بس يعني أنا نستعمل تذبح 2 électrons. إذا regardez ici أول Na تعطي électron للأس بس dans ce cas le S منا saturé. فإذا هون حتيجي deuxième Na وتعطي autre électron لمين؟ للأس. Faire attention بس بدنا نحط كلمة chaque atome. Chaque atome. Oui, de sodium. يعني هون بيكون عندنا 2 atomes de sodium من الأساس مع un atome de soufre. Avec un atome de soufre. Oui. يلا continue. Pour cela, pour cela, les ions à charge apposée s'attirent mutuellement par la formation électrostatique par la force, pour former par la force électrostatique pour former le composé Na2S par une liaison ionique. Bravo, Mohamed. C'est bien, monsieur. Bravo. Ok. Yalla, bon travail. Alors, monsieur, expliquez. استاذ بس يخلص الوقت ما بنفوت دغري بنفوت على 9:25 minutes. مش انتوا بدكم تاخذوا 2 بيريود ورا بعض؟ او بدكم ننطر ل9:30؟ لا نفوت على ورا بعض. طيب فاذا بننطر 5 minutes وبنرجع بنفوت. بهال 5 minutes اللي بده يروح على التواليت، اللي بده يشرب، اللي بده ياكل شيء، فيكم استاذ. داكور؟
أستاذ، نعم. يعني إذا سألنا إنه لا ليزون يونيك بنقول لك إنه في جروب 2 ومثلا جروب 2 وحدة جروب 2 وحدة جروب 6. هلا انتبه، هيدا الريبونس انا قلت من الاساس ما بنجاوب هيك. اذا اعطانا رسمه استاذ مثل هيدي هون، مثل هيدي الرسمه اللي انا رسمتها على جنب، لازم اقول له c'est une liaison ionique car il y a transfert. انا شو عم شوف؟ عم شوف فلاش. هيدا الفلاش معناتها عم بينقل الكترون من اتوم لاتوم، انه عندي ترانسفير دالكترون de l'atome de sodium vers l'atome de soufre. بس هالقد حجمه. اوكي. بس انا قلت دائما بنستعمل الجروب لحتى اقدر استاذ ميز اذا ليزون ايونيك او بعدين حنشوف انه عندنا ليزون كوفالنت. يلا بعد معنا 1 مينوت. استاذ نعم. يعني هون بهذا اللي اسمه الاس هو بحاجه، هو اللي بحاجه ان مش هيك؟ صح. عشان هيك يا علي توجور افون ليكسبليكاسيون، من بعد ما اعرف اذا ليزون ايونيك او كوفالنت، خلونا نرسم هيك رسمه لحتى نحدد الناتور او كومبيان داتوم. مش دائما بيقول لي انتر ان ا اي اس، دائما اوقات مثلا بيقول لي انتر ان ا اس هيك، انا بدي اعرف انه هي ان ا 2 اس. يلا 5 مينوت وبنرجع كلنا بنفوت.